हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रश्मि समस्ते केमती अच्छे निहाती भाव कमेंट सेक्शन में जन तो आज आम बीएड एंट्रांस 2026 इकोनॉमिक्स क्लास करवा बहुत जन मत मेसेज करते कि मैम इकोनॉमिक्स क्लास नहीं आसन तो फाइनाली इकोनॉमिक्स क्लास नहीं आसी तो आज आम पढ़ा क्लास रे बेसिक फ्यूचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तुम यहाँ पार्ट 1 रहा गोटे भिडियो तुम आसो जो तुम पार्ट 2 ओके। तो आज पढ़ा आम बेसिक फ्यूचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो ता पूर्व तुमने गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन जो मैंने बीएड एंट्रेंस क्लासेस करने चाहूँ तो मैंने पेड क्लास रे जॉइन हो पार जो प्राइस रही मात्र 120 देकी तुम यदि जॉइन होज देन तुमको से सब प्रकार क्लास मिल सब जहाँ भी तुम सिलेबस रही सिलेबस तुमको कवर करा देन ता तुमको नोट्स फ्री रे मिल जाव ठीक अच्छे। एंड आउ गोटे सब इंपोर्टेंट है तुमको मॉक टेस्ट तुम से अटेंड कर ठीक अच्छे। एंड जोटा मुझे कहूली इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन तुम प्राइस 120 रही बट आगू यार प्राइस बढ़ा जाऊँगी तो जो मैंने जॉइन होगा चाहूँ 7684884275 यही नंबर रे व्हाट्सएप रे मेसेज कर एंड जल्दी जल्दी ही जॉइन हो आगू तुम प्राइस बढ़ा जाऊँगी ठीक अच्छे। बेसिक फ्यूचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रथमे इंट्रोडक्शन टा देखो the word economics originates from the Greek word oikonomikos ठीक अच्छे। इकोनॉमिक्स आमर ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिकोस रु आसीची ओइकोस रो मीन्स है होम नोमोस रो मीन्स है मैनेजमेंट तो डायरेक्ट कहबा गले होम मैनेजमेंट माने कहार अर्थटा ये जो ओइकोनॉमिकोस रो अर्थटा है होम मैनेजमेंट बुझिल ताहले इकोनॉमिक्स आमर ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिकोस रु आसीची जार अर्थ कौन होम मैनेजमेंट क्लियर। चलो एबे देखो इकोनॉमी कहले हमें कौन बुझिबा the state of a country or region in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of money ताहले इकोनॉमिक्स कहले कौन बुझिलो देखो अर्थनीति हेउछि संबलर व्यवहार सामग्री एवं सेवा उत्पादन समय सहित उत्पादन एवं कल्याणर अभिवृद्धि एवं समाज पाई गुरुत्वपूर्ण अन्यान्य जटिल विषय गुड़िकर अभाव एवं एहार प्रभाव उपरे अध्ययन तो बुझिल अर्थनीति कहले आमे कौन जानिबा तापर देखो इकोनॉमिक्स कहले the branch of knowledge concerned with the production, consumption and transfer of wealth. ताहले इकोनॉमिक्स कौन ना the branch of knowledge concerned with the production, consumption and transfer of wealth. Okay. देखो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कहे जानछो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ किए एडम स्मिथ was an 18th century Scottish philosopher. He is considered the father of modern economics. ताहले जान लो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किए ना एडम स्मिथ इज मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 बुक द वेल्थ ऑफ नेशन ताहले आम जो एडम स्मिथ तांकर गोटे बुक पाई फेमस थिले कौन से बुकटा ना कौन द वेल्थ ऑफ नेशन परीक्षा पचार दी पारे द वेल्थ ऑफ नेशन ठीक अच्छे। ताहले आमे कौन जानले ना एडम स्मिथ हेले हमर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स और से तांकर गोटे बुक पाई फेमस थिले से बुकटा ना हला द वेल्थ ऑफ नेशंस ठीक अच्छे। तापर चलो इकोनॉमिक्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स कौन कौन ना गोटे है माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गोटे है मैक्रो इकोनॉमिक्स ताहले हम फास्ट देखिबा माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है नीटे नोट माध्यम आप बुझी पार्छन ना रे जदि मो नोट रू आपण माने बुझी पारथिबे ना काइंडली गोटे कमेंट एटलिस्ट करदेबे कि मैम हाँ आपण को नोट रू आमे बुझी पारुछु ठीक अच्छे जहाँ द्वारा मते भी खुशी लगे कि हाँ मो नोट रू पिला माने बुझी पारुछंती। ओके चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स तार ओडिया हला व्यष्टि अर्थनीति देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन it is concerned with how supply and demand interact in the individual market and how these interactions determine the price level of goods and services
it examines the economics behavior of individual actors at the level of individual economics entities farm consume labor। ତାହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହିଲେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ବି ଲେଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ବି ଲେଖିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସୁବିଧା ହବ। ଦେଖ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଏକକ ଶିଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। କୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ୱାର୍ଡ ଇଜ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍, ଠିକ ଅଛି। ମାଇକ୍ରୋସରୁ ଆମର ଆସିଛି କୋଉଟା ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା। ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମର ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସରୁ ଆସିଛି, ଯୋଉଟାର ମାନେ ହେଲା ସ୍ମଲ୍, ମାନେ ଛୋଟ। ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହିଲେ ଆମର ଛୋଟ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଦେଖ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଆବଣ୍ଟନ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝ, ଦେଖ ସିମ୍ପଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଜାଣିବ ବା ସ୍ମଲ୍, ଠିକ ଅଛି। ଛୋଟ ଯୋଉଟା, ଛୋଟ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଲେବର ମାନେ, ଫାର୍ମ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ, ସେଇମାନେ ସବୁ ଆମର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସିମ୍ପଲ ଆମର ଏକକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଏକକ ଶିଳ୍ପ ହେଲା, ଯୋଉ ଛୋଟ ଆକାର ଶିଳ୍ପ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କଣ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖ, ଦି ଟର୍ମ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ମାର୍କୋସ୍ ହୁଇଚ୍ ମିନ୍ସ ଲାର୍ଜ, ମାନେ ଏଟା ବଡ଼ ହେଲା। ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମର ଛୋଟ, ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଲା ଆମର ବଡ଼, ଲାର୍ଜ। ତାପରେ ଦେଖ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା କଣ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଦେଖ it is concerned with how supply and demand interact in the individual। microeconomics is the study of decisions made by people and businesses regarding the allocation of resources and prices at which trade goods and services। it considers taxes, regulation and government legislation। ତାହେଲେ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସମୂହ ସ୍ତରର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଯଥା ଦେଶର ମୋଟ ଆୟ, ମୋଟ ନିବେଶ, ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ, ମୋଟ ନିୟୋଜନ, ଦେଶର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସେମିତି କିଛିଟା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେଟା କଣ କଣ ନା ଆୟ, ଉତ୍ପାଦନ, ନିୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ, ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ କଣ, ଆଉ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବଣ୍ଟନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସ ଅଦର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଆଉ କିଛିଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି, और ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି। କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି। ଦେଖ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ବା ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି କହିଲେ କଣ ନା, ସିମ୍ପଲ ତମେ ଜାଣ କି ଯୋଉଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଯୋଉଠି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପଟା କମ୍ ଥାଏ ହେଲା, ଯୋଉଠି ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସେଟା ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପଟା ସେଠି କମ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ବା ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ ଦେଖ capitalism is an economic system based on private or cooperative ownership, production and distribution of goods and services। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ କୋଉଟାରେ, ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିରେ, ଠିକ ଅଛି। Capitalists favor a system of free enterprises which means the government does not interfere। ଦେଖ the government
does not interfere in the economy, that the laws of supply and demand run in accordance with people's needs। ठीक ଅଛି, जोड़ा ମୁଁ କହିଲି ସିମ୍पल ବୁଝି ନେବ କି ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରशिप को अधिक गुरुत्व दिया जाए। एग्जाम्पल देखो, इकोनॉमिक ऑफ यूएसए आफ्टर इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। बुझिल, एटा है तार उदाहरण। ओके, तापर देखो, अच्छा, कैपिटलिस्ट पर आमे कौन पढ़िबा, सोशलिस्ट इकोनॉमी बा ताको आमे कहबा स्टेट इकोनॉमी। एटा कौन ना, socialism is an economic system in which the means of production are socially owned and used to meet human needs instead of to create profits। collective ownership of means of production, property and assets। ठीक अछि, एटा हला सोशलिस्ट इकोनॉमी। आम जो स्टेट इकोनॉमिक रे कौन कहल, माने सेठी प्राइवेट ओनरशिप को सेठी माने कम गुरुत्व दिया जाए, और जो सेठी हमर सरकारंकर हस्तक्षेप टी अधिक मात्रा थाए, सेटा हला हमर सोशलिस्ट इकोनॉमी। तापर आस मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन ना, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट यूनिट्स। ठीक अछि, एटा कंसिस्ट करे कोडा हमर जो पब्लिक सेक्टर को आउ प्राइवेट यूनिट्स को। देखो, इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया को टाइप रो हमर इकोनॉमी टा हमर मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक अछि, इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज here both private and public sector coexist and both work under the general guidance of economics planning। एग्जाम रे पचार देथिबो कि इंडिया हम जो इंडियन इकोनॉमी टा सेटा गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी, तार कारण टा कोन, तो ऑप्शन देखिबो एटा ही थिबो। ठीक अछि, because here both private and public sector coexist and both work under the general guidance of economics planning। नेक्स्ट देखो, what are the three characteristics of a mixed economy? कौन कौन देखिबा, देखो, फर्स्ट है it protects private property, second है it allows the free market and the laws of supply and demand to determine prices, और थर्ड है it is driven by the motivation of the self interest of individuals। देखिलो, ओके, आमे नेक्स्ट पार्ट रे हम पढ़िबा नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक अछि, आमे नेक्स्ट पार्ट रे एठू स्टार्ट करिबा। जो मानको क्लास भल लागुचे से माने गोटे गोटे लाइक कर दबो, गोटे गोटे कमेंट कर दबो।